आमे समस्ते देखुछे ओडिशा बदलुछि आउ खाली बदलुनी बहुत जोर रे बदलुछि केवल कथारे कि कागजपत्र रे नुहे वास्तव केमिति बड़ बड़ लक्ष्य साकार हेउछि चलंतु आज टिके सेही विषय रे जानिबा। हेले गोटे राज्य एते जोर रे बदलुछि बोली आमे जानिबा केमिति माने यार संकेत कौन देखिले लागिबो जे हां सतरे किछि बड़ हेउछि। बोधो एहार उत्तर गोटे साधारण संख्यारे लुचिछि। सेही संख्याटी हेउछि 50%। हाँ 50%। एटा खाली गोटे आकलन नुहे, एटा गोटे बहुत बड़ लक्ष्य। भावी देखंतु टिके 2036 आसिला बेलुकु ओडिशा रास्तारे जेते नुआ गाड़ी चालिबो तार अधा माने प्रति दुईटारु गोटे हेबो इलेक्ट्रिक गाड़ी। एटा खाली परिवेश पाई नुहे, एटा सीधा सड़क आम भविष्यत पाई एक बहुत बड़ पदक्षेप। अच्छा एते बड़ गोटे लक्ष्य रखा जाइछि, एहा पछरे निश्चय किछि बड़ योजना थिबो ना? आउ सत्य अछि एटा कोनोसी गोटे क्षेत्रर कथा नुहे, एटा हेउछि ओडिशार संपूर्ण भविष्यत पाई एक बड़ ब्लू प्रिंटर अंश विशेष। आमे समस्ते जानिछे जे कोनोसी विकासर मूलदुआ हेउछि तार अर्थनीति। तेबे ओडिशा एही मूलदुआ को मजबूत करिबा पाई दुईटी जिनिस उपरे बेसी ध्यान देउछि। गोटे हेला भित्तिभूमि आउ अन्यटी हेला शिल्प। तेबे चालंतु देखिबा एहा केमिति करा जाउछि। एहार सबुठारु बड़ उदाहरण हेउछि बीसीपी इकोनॉमिक कॉरिडोर। बीसीपी माने भुवनेश्वर, कटक, पारादीप आउ पुरी। एही चारोटी जाक सहर को जोड़ी एक विशाल अर्थनैतिक कॉरिडोर तैयारी करा जाउछि। भावंतु गोटे पटे प्रशासनिक राजधानी भुवनेश्वर, आर पटे वाणिज्यिक केंद्र कटक, तापरे बंदर सहर पारादीप आउ सांस्कृतिक केंद्र पुरी। एइटा खाली रास्ता नुहे, एइटा हेउछि एक संपूर्ण इकोनॉमिक जोन। आउ जानिछंती एही कॉरिडोर लक्ष्य केते बड़? 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीति। टिके भावंतु एही संख्याटा केते विशाल। दुनिया रे एमिति अनेक देश अछि जहार मोट अर्थनीति भी एते नुहे। एटा जदि सफल हुए तेबे ओडिशा सतरे एक अलगा स्तर को चली जिवो। कथाटा खाली सेही बीसीपी कॉरिडोरे अटकिने, पूरा ओडिशा को जोड़िबा पई लक्ष्य रखा जाइछि 75,000 किलोमीटर एक विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क तैयारी करिबाकू। एहार सीधा सड़क अर्थ हेउछि गाँरु सहर को जीवा आसिबा सहज हेबो, माल परिवहन द्रुत हेबो और व्यवसाय बढ़िबो। हेले एते बड़ काम शीघ्र हेबो केमिति? सेतिपाई एक नुआ संस्था ओडिशा राज्य राजपथ प्राधिकरण गठन हेउछि। आमे माने एनएचएआई बा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कथा तो सुनिथिबे। ठीक सेही मॉडल रे यह काम करिबो। एहार फायदा कौन? फायदा हेला निष्पत्ति बहुत जल्दी निया जिवो और रास्ता काम बिना कोनोसी असुविधारे बहुत जोर रे आगेइबो। भित्तिभूमि तो गोटे कथा, शिल्प क्षेत्र रे भी ओडिशार लक्ष्य किछि कम नुहे। 2030 सुधा भारतर टेक्सटाइल कैपिटल हेबा माने बयन शिल्पर राजधानी। एबे एही जगारे गुजरात आउ महाराष्ट्र भली राज्य अछंती, सेमानंकु पछरे पकाइबा निश्चित भावरे एक बहुत बड़ चैलेंज। आउ ओडिशार सबुठु बड़ शक्ति होउछि तार खनिज संपद। आमे जानिछे जे बक्साइट आउ लुहा पथर रे ओडिशा देशरे नंबर 1, किंतु कथा सेतिकिरे सरुनी। एठी एमिति किछि विरल खनिज पदार्थ मिलुछि जाहाकु क्रिटिकल मिनरल्स कुहा जाय। आमे व्यवहार करुथिबा मोबाइल फोन हेउ कि भविष्यतर इलेक्ट्रिक गाड़ी सबुथिरे एहार आवश्यकता रहिछि। तेणु एहा केवल ओडिशा पाई नुहे, पूरा देश पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। अच्छा रास्ताघाट कारखाना एसबु तो हेला, किंतु एसबु काहा पाई? लोकंक पाई, ठीक ना? तेणु प्रकृत विकास तो सेतेबेले हेबो जेतेबेले साधारण लोकंकर जीवन बदलिबो। तेबे चलतु देखिबा एही जनशक्ति रे निवेश करिबा पाई कोन सब पदक्षेप निया जाउछि। एहार गोटे बहुत भलो उदाहरण हेउछि लक्ष्मीपति दीदी योजना। देखंतु नारु ही जणा पडुछि एहार उद्देश्य कोन। एहार लक्ष्य हेला गाँर महिला माननकु खाली सशक्त करिबा नुहे, बरम सेमानंकु आर्थिक भावे एटे सक्षम करिबा जे सेमाने लक्ष्यपति होई पारिबे। तेबे एहा काम करे केमिति? महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माननकु 1 लाख टंका पर्यंत ऋण दिया जाउछि, आउ सेटा भी बिना सुधरे। किंतु सबुठो मजा कथा हेला एठी खाली टंका देई काम सरुनी, महिला माननकु नुआ नुआ कौशल भी शिखा जाउछि। जानिछंती कोन प्लम्बिंग काम को आरंभ करी ड्रोन उड़ाइबा पर्यंत। लक्ष्य हेउछि गोटिए, प्रत्येक महिला वर्षकु अति कम रे 1 लाख टंका केमिति रोजगार करि पारिबे। आउ एहा जदि हुए तेबे गोटे गोटे गाँर परिवारर चित्र बदली जिवो। विकासर अर्थ हेउछे समाजर सबु वर्गर लोकंकु सांगरे नै आगुकु बढ़िबा। गेरेमा योजना हेउछि ठीक सेमिति एक पदक्षेप। एहा सेही लोकमानक पाई जो माने आम सहरकु आम परिवेश को सफा सुथरा रखंती। एही योजनार मूल उद्देश्य हेला सफाई कर्मचारी मानंकु केवल सुरक्षा देवा नुहे, बरं सेमानंकु समाजरे सेमानकर प्राप्य सम्मान देबा।
ବିକାଶ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଅଭିଯାନ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାର ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ଅପରେସନ୍ ଡାର୍କ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଇବା। ହେଲେ ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ଫଳ ମିଳୁଛି? ହଁ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ନିକଟରେ ଆସିଥିବା 2025ର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ 7ଟି ସହର ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକାଶ ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୌଡ଼ରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରିବେଶର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଏ ମୂଳ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଳାକୃତି ବି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ସାଉଁଟିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦେଶ ଘାନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଆଗଲା କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସି କାମରେ ତିଆରି ଏକ ହାତ ତିଆରି ପର୍ସ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପହାର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କାରିଗରୀର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ସିଧା ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କେବଳ କଳା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦାସୁରୁ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନେକ ବିରଳ ଗଛଲତା ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଘର। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଆଉ କାମ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବ। 2021ର ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭଲ ଖବର ହେଲା ସାକ୍ଷରତା ହାର 72.87%କୁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଭଳି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଅଛି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କଥାରୁ, ମନେ ଅଛି? ତେବେ ସେହି ଇ-ମୋବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଦେଶରେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଇ-ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 7ମ ସ୍ଥାନରେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏହା କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ସମୟ ହିଁ ଦେବ।